जी, अस्सलाम वालेकुम। देश और परदेश से के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूँ अदील एहसान और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरतानिया के शहर लंदन के ट्रेन स्टेशन किंग क्रॉस पर और यहाँ से मैं ट्रेन लेकर न्यूकैसल अपॉन टाइन जा रहा हूँ। और ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस वीडियो के हवाले से जो आप देख रहे हैं। और आज आपके साथ बहुत बड़ी एक न्यूज़ शेयर करनी थी जो कि आई है फ़्रांस से। फ़्रांस की पुलिस जंडा मैरी ने फ़्रांस के शहर बुगदो में एक तेज़ रफ्तार गाड़ी को रोका जिसकी स्पीड लिमिट जो थी वो 150 किलोमीटर थी। और ऐसे जोन में जहाँ पर 130 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से आप गाड़ी चला सकते हैं। वैसे तो तकरीबन फ़्रांस की जितनी भी मोटरवेज़ हैं वहाँ पर गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो 130 ही है। सिर्फ जर्मनी ऐसा मुल्क है जहाँ उनकी मोटरवे पे अक्सर जगहों पे किसी किस्म की कोई स्पीड लिमिट नहीं है और आप जितनी तेज़ी से चाहें गाड़ी चला सकते हैं। खैर, तो फ़्रांस की पुलिस जंडा मैरी ने इस गाड़ी को जब रोका तो गाड़ी के जब ड्राइवर से उसके डॉक्यूमेंट्स तलब किए गए तो उसके पास अपने तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे। वो एक पुर्तगेज़ी शहरी था। अब ये नहीं पता कि वो पुर्तगेज़ी शहरी भी हम जैसा पुर्तगेज़ी था। जैसे कहने को तो मैं भी अब पुर्तगेज़ी सिटीज़न हूँ, लेकिन ज़ाहिर है पहले मैं पाकिस्तानी और उसके बाद पुर्तगेज़ी हूँ। और इस शख्स का ये नहीं पता कि ये बाई बर्थ बाई ओरिजिन ये पुर्तगेज़ी था या हम जैसा पुर्तगेज़ी था। तो बहरहाल उसकी गाड़ी को जब रोका गया, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो उसके पास तो आईडी मौजूद थी अपनी, लेकिन उसके साथ 9 और दूसरे मुसाफिर थे जिनके पास किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। और मज़े की बात यह है कि वो गाड़ी भी 7 सीटर थी। यानी ड्राइवर के अलावा ये जो ख़बरों में आया उससे यही पता चल रहा है कि 7 सीटर गाड़ी में 9 लोग उसके अलावा बिठाए हुए थे उसने। और वो उन सब लोगों को फ़्रांस से पुर्तगाल लेके जा रहा था गैर कानूनी तौर पर। तो गैर कानूनी तौर पे से मुराद यही कि उन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और ये उन्हें गैर कानूनी तौर पर लेके जा रहा था। अब इस शख्स ने 3 गैर कानूनी काम किए। एक ये कि वो गाड़ी की स्पीड लिमिट से ज़्यादा तेज़ चला रहा था जो कि 130 थी और ये 150 पे जा रहा था। दूसरा गलत काम उसने ये किया कि इल्लीगल जो लोग थे वो उनको अपने साथ ट्रैवल करवा रहा था और उन्हें गैर कानूनी तरीके से फ़्रांस से पुर्तगाल ले जाया जा रहा था। और तीसरी उसने ये जो गैर कानूनी काम किया है वो ये है कि उस गाड़ी में उसके अलावा जो ख़बरों में बताया गया सिर्फ़ 7 लोगों के बैठने की जगह थी और उसने जो है 9 लोगों को बिठाया हुआ था। अब ये वाक़या है इस इतवार के रोज़ का। तो पुलिस ने जो फ़्रांस की जंडा मैरी पुलिस है तो उस शख्स को हिरासत में ले लिया और उसके अलावा बाकी जो 9 पैसेंजर्स थे उनको भी हिरासत में ले लिया। और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि ये जो बाकी के 9 लोग हैं उनके साथ उनको कोर्ट पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर फ़ैसला होगा कि इन 9 जो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स थे उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो मेरे लिए ये एक समझ लें बड़ी अफसोस की और दुख की बात इस हवाले से थी कि मैं हमेशा सब लोगों को आप मेरी जितनी भी वीडियोज़ उठा के देख लें, हमेशा एक पैगाम होता है कि अगर आप पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहते हैं तो खुदारा पुर्तगाल में रहें और पुर्तगाल में रहते हुए भी अपने जो तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं ये आप ख़ुद बनाएं। इस पे जितनी लागत आती है वो भी आप मेरी तमाम वीडियोस में देख चुके होंगे या आप भी देख सकते हैं कि जैसे पुर्तगाल का टैक्स नंबर हुआ, सोशल सिक्योरिटी नंबर हुआ, ये जो 2-4 बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं इस पे किसी किस्म की कोई ख़ास लागत नहीं आती। ज़्यादातर जो कागजात हैं ये बिल्कुल फ्री में बन जाते हैं। और इसके बाद ये जो लोग आपको मशवरे देते हैं कि जी ये आप कोई किसी किस्म की 2 नंबरी करें, जैसे ये कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या इस तरह के उल्टे सीधे काम करके तो आप जहाँ पे भी होंगे तो वो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल उन लोगों के लिए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन इन लोगों के लिए ज़रूर मसला होता है जो दूसरे ममालिक में जाकर रहते हैं और बाद में
وہ اس قسم کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں جو انہیں بھی شاید تھوڑا بہت پتہ تو ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ بہت بڑے ہیں۔ تو تھوڑا سا اگر ہم پین لے لیں اس چیز کی کہ پرتگال میں رہتے ہوئے اپنے ڈاکومنٹس وہ بنوائیں، تو اس قسم کی پریشانی سے بچا جا سکتا ہے۔ مجھے انتہائی افسوس ہے اس خبر پر، وہ اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کی پوری فیملی جو ہے وہ جڑی ہوتی ہے، بلکہ پوری فیملی نہیں، پورا خاندان کہنا چاہیے، اور اس میں بعض دفعہ وہ یار دوست بھی شامل ہوتے ہیں جو بیچارے کسی بھی مجبوری یا حالات کے مارے ہوئے، تو یہاں پر بیٹھے ہوئے اکثر لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ صرف اپنی فیملی کو ہی نہیں بلکہ اپنے دوستوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ مالی حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو اگر یہاں پہ بیٹھا شخص کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم میں آئے گا تو یہ صرف اس کا نقصان نہیں ہے، یہ پورے خاندان کا نقصان ہوتا ہے۔ اب ان 9 میں سے میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی فیملیز جو ہیں پچھلے خدا جانے کتنے سالوں سے ان کا انتظار کر رہی ہوں، یا اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہو کہ ان کو جب پیپر ملیں گے، ڈاکومنٹس ملیں گے پرتگال کے، تو یہ ہم کو بھی وہاں پہ بلائیں گے، ہمارے بچوں کو بھی وہاں پہ بلایا جائے گا۔ تو یہ ایک اس واقعے سے 9 خاندانوں کے کتنے ارمان، کتنے خواب ٹوٹ گئے ہوں گے۔ تو لیکن صرف ان لوگوں کی وجہ سے جو آپ کو یہ غلط قسم کے مشورے دیتے ہیں، ان لوگوں کی جیبوں میں تو پیسے چلے جاتے ہیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ آج بھی اپنی جگہوں پہ ویسے ہی بیٹھے ہوں گے، لیکن جو پکڑے گئے ہیں ان بیچاروں کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے یہ تو اب فرانس کی کورٹ کو پتہ ہوگا، اور جو انہیں اللیگل ٹریول کروا رہا تھا تو اس کو تو ڈیفینیٹلی سخت سے سخت سزا دی جائے گی فرانس کے قانون کے حساب سے۔ تو بہرحال آج کی ویڈیو میں آپ سب کو میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اگر آپ نے پرتگال کے ڈاکومنٹس بنوانے ہیں تو یہ تھوڑی سی پین لے لیں، وہ انگلش میں جسے کہتے ہیں نو پین نو گین، اور دوسرا سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس۔ تو یہاں پہ تھوڑے سے شروع میں ہمیں پتہ ہے کہ نئے آنے والے کے لیے شاید حالات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے، لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو کا بس یہی پیغام ہے کہ اگر آپ پرتگال کے ڈاکومنٹس لینا چاہتے ہیں تو پرتگال میں رہ کر یہ ڈاکومنٹس لیں، اور یہ اس طرح کے زگ زیگ کریں گے تو کل کو صرف اور صرف آپ کو ہی اس کے نقصانات جو ہیں وہ بھگتنا پڑیں گے۔ اور میرا اس طرح کے غیر قانونی کام کرنے والے لوگوں سے ایک سوال ہے، اگر اس کا جواب آپ کے پاس ہے تو کومنٹ میں لازمی لکھیے گا کہ جب آپ کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے، آپ کے پاس صرف پاسپورٹ ہے اپنے ملک کا، اور اگر آپ کو پرتگال ڈاکومنٹس نہیں دیتا تو برائے کرم میری معلومات میں بھی اضافہ کریں اور مجھے یہ بتائیں کہ پرتگال کے علاوہ آپ کو کون سا ایسا ملک ہے جو سال 1.5 سال یا 2 سال کے بعد آپ کو ریزیڈنس کارڈ دے گا، اور اس ریزیڈنس کارڈ کے ملنے کے بعد 5 سال بعد آپ نیشنلٹی اپلائی کر سکیں گے اور پاسپورٹ لے سکیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کے بیوی بچے، آپ کی فیملی یورپ میں موجود ہوگی۔ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔